Ассалому алайкум бародару, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. Дар ин навор якчанд мошинои беҳтарин омода кардем ва имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонем. Навора то охира тамошо кунед, албатта ки дастгиёра фаромӯш накунем. Ба шумо тамошои хуб ва хоҳон ҳастем. Ассалому алайкум бародарҷон. Ин видео имрӯза иминой барои касалиҳои мардона ва занона мешам. Мана моҳи шарифи Рамазон дамо да шумо скидка эълон мекунем барои хинеки васпалин простатит мардонагиро бақувват кардан, муҳлати ҳамхобара зиёд кардан. Бародарое ки бефарзанди танқисӣ мекашед, инчунин простатит, мужская сила ва цицит. Мана ози ин барои шахсоне ки дар вақти хобашон пешоб мекунанд, худашон хабардор намешаванд, зан, мард ва кӯдакони хурдсол ҳам мумкин аст хӯрдан ва инчунин мана кучала ҳаст барои касалиҳои бронхит, туберкулёз, ревматизм, буғумдар, арабский орех барои бефарзандон ки танқисӣ мекашанд ва инчунин женский здоровье. Метавонед аз ширкати мо дастрас кунед. диққат ҳамватанони муҳтарам, агар шумо нияти гузашту омади сарҳади русияро барои гирифтани картаи мигратсионӣ дошта бошед, мо дар хизмати шумо. хати сафари сарҳад Федератсияи Русия ва Қазоқистон. мошинҳо Honda Pilot ва Kia Sorento. телефонҳо барои тамос 8 926 06 17 181. BMW F10 бародару соли 2011. Ҳабил мотораш дизел. Расходаш экономичный, мегем расход кам ай. Хоб салон шаг мегирем, салон шаг як тамошо кунем. Авагреф лифт, автопилот, старт-стопай, автомат коробкаш. Хоб ҳама наворот кор мекунад, комплектацияш ҳам зурай, люк, массаж, дарош палисосай. Дарош хош мекашам. Ай хафон мегирем, тамошош кунем. Задни камера. Хомахира бародару. Нақша чанд сум тяка? Хоб 220,000 мега номра кара мемонем, занг мезанем барои шумо раву бештар маълумот мета. Номра телефон табгу акамонем 92 703 15 11 220,000 сомонем. Мерседес Е-класс бародару кузовои 212 солаш 2012 аби мотораш 3.5 ай. Марама тамошо мекунем. Харидор бошен бо бештар маълумот мегиред, номра кам мешавад. Хоб комплектацияш фулай бензин вагон ай ям. Хоб салон шаг мегирем, салон шаг як тамошо кунем. 153,000 пробег дора. Хоб автомат коробкаш. Хоб кондиционер кор мекунад, автопилот. Ана потолокш панорамай. Ҳама наворота дора кор мекунад. Мараван агар қафон бинем, қафон тамошош кунем. چند سنف شکایره؟ خب 240,000 مگه نمره که 35 58 58 98 زنگ میزنید بویا که برای شما بیشتر معلومات میکنم. لکسوس های X400 برادر سالش 2011 امریکا گیبرید مرامت تماشا میکنیم. خب کسی دم اخبار میشد نمره که میمونم برای شما بیشتر معلومات میکنم.
Маромат салонсия. Абагре сиден, лифт сидени, автомат коробкаш. Хоб ҳама наворотиш кор мекунад, старсто бо компютер, автопилот, климат контрол. Хоб люкам дора. خب من خیلی 225,000 میگن. نمره تقوی را میمونم زنگ بزنید برای شما را با بیشتر معلومات میتونم رو مشونچه برم. لابا چی که هم مرادو را جمع که کامپلکس ها کوام بی پلاس ماساژ درنش هسته عمودا ها عمو یا پچکش همون دیگه او شبیگی همون 1800 کگه همون خیام اوزی خیلی من نمروش از هفشن قراری میکنم تاکسی های کلوب آبته بگو که همون وسیع در رسیدی زنگ بزن میگه وسیع بر اومدن سنی کلوب نیمه دبله خونه شون من از هفشن قراریش میکنم هم ده هستم دارم تاکسی را تیم براش پولی تاکسی را بته داور این نمره تقوی هم بیان هایی در باقدار 225,000 میگن نمروش 919 37 81 51 81 اوکی 988 07 07 04 همین نمرو هایم نمرو تلفن مرسدس سچکا باقدارو خوب نکتا حالتی خوبی دیگهش تماشا کنیم 99 سال объемش چند بدکه объем 2 автомат های کنسایش هم کار میکنه کنسایش هم یک خط تماشا کنین روزی یک اما جوشا کامیرا میکنه کجای سالن های سالنشون یورایمش سالنشون قوی دویه بیدی لیفت تو هم کار میکنه لیفت همش هست کاروکش هفتمه دیپیلوس کنسایش هم یک خط کدام سایت کانال افتولای فقط افتولای در اصلا بودم ساسیانی بهترین چه آره اون سی هم یک که لوکام دورا کد بوده یک خود بوده واه کام یک مالی گام نیست که 70 takı var lan ne anlatayım. نر خیره چند گفتی بدکه؟ 75 تا بود خیلی مومیده دورا 75,000 بو مومیله هم دورا نومیرو یکر هم میمونم زنگ بزنی خریدتون مومیله هم میکنم گاز هم داشته گاز بنزین نومیرو یکر 919 41 71 67 67 918 7008 48 ده تا نمبر کدامش تا زنگ بزنید خطی مومیله اخبار میکنم سچکا ساسیانی خوب شد مرسدس بنز باردارو خوب نیکته حالتی بهترینش تماشا کنین 2012 سال ناکد تماشا کنین حالتی بهترین شه این بزرگ объем 2 توربو قطعه خود ما مجوش کامیرا میکنم تماشا کنین کسوی دماغی نشان اونجا کار همینه
زنگ بزنیم به ارکان برای شما را پر و معلومات میده. نمیرسم دارم دیوچینه جناب بیه سرطینه سلسله ابدیه براینه مایه پر پورت ایجیبه سرزیستی و نرسیده برداشت میکنه این کارجیمه 5 نسل آیندم و گردیمه نرخی چند تاکا؟ نرخش 150,000 سومون با مومیلان دو راه چی بهترین کجا تنروفکا همش سومونه نمره تلفن تا میگو اکا 94 06 42 07 خب من نمره اکا را میمونم تماشا کنیم تصویر در مقبول میشه بارداره و حالت بهتر میشه مرسدس ساستینی